इख्तलाफ को आला ज़रफ़ी और खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना बकाए हयात और बकाए इख्तियार का सबूत है। खालक मुखालफ को तबाह नहीं करता, मखलूक मुखालफ को तबाह करना चाहती है। यही खालक और मखलूक में फर्क है। अरके गुलाब या गुलकंद के लिए गुलाब तलाश करने वाला जरूरतमंद कहलाएगा। किसी झूठे इंसान ने कभी किसी सादक की ख्वाहिश नहीं की। अपनी जुबान को सलाम का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक सिखा देती है। मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला बख्त होते हैं, जिंदगी में इम्तिहान भी उन्हीं के सख्त होते हैं। जिसको मैं की हवा लगी हो, उसे फिर ना दुआ लगी ना ही दुआ लगी। ये भी है कि जो तकसीम करोगे उसी की तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इल्म हो, मुहब्बत हो या आसानियां। गुर्बत ना दे सकी मेरे ज़मीर को शिकस्त, झुककर किसी अमीर से मिलता नहीं हूं मैं। जो तुमसे नहीं हो पा रहा उसको अल्लाह पाक के हवाले कर दो, वो उसी को वसीला बना देगा जो रुकावट बना हुआ है। मुझको उड़ता हुआ देखा तो परेशान लगा, वो तो टूटे हुए पर देखने आया था मेरे। रुकावटें तो जिंदा इंसान के लिए ही होती हैं, मैयत के लिए तो हर कोई रास्ता छोड़ देता है। वो शख्स जिंदगी में कभी नहीं हार सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबियों का पुल। अशफाक अहमद फरमाते हैं, औरत को मर्द की जिंदगी में उतना ही दखल देना चाहिए जितना पकवान में नमक। ज्यादा नमक भी जहर है। और सजदे में जाकर अल्लाह से बात की तो पता चला कि वो आजमाएगा मुझे दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर और पूछेगा, बता कौन है तेरा सिवाय मेरे। जब वक्त आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। मुझे कोई परवाह नहीं दुश्मनों की, बस नफरत है उन लोगों से जो दोस्ती के लिबास में मुनाफिक हैं। चाहे कितना ही बूढ़ा हो मगर सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। वालिदैन की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह जलील और रुसवा होते नजर आए। राज तो हमारा हर जगह है, पसंद करने वालों के दिल में और नफरत करने वालों के दिमाग में। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सजा नहीं। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत। ना मुझे सलीका इल्तजा, ना मुझे शऊर नमाज। सामने वाले की तरफ से कोई राबता ना हो तो दस्तक देकर पूछ लीजिए कि वो जिंदा हैं। अगर वो जिंदा हैं तो यकीनन आप वहां मर चुके हैं। आपका बुरा चाहने वालों को बताओ कि इज्जत सिर्फ अल्लाह की जात देती है। चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है।
اور جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجہ شیریں ہو تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنی سوچ تک کو بدل نہیں سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ بخیل اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہیں دیتا، وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں، ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں۔ ناپختہ عقیدہ چھوٹے برتن کی طرح جلد گرم ہو جاتا ہے۔ سب سے قوی عقیدہ اس ذات گرامی کا ہے جو کائنات کے ہر انسان کے لیے رحمت کی پیمبر ہے۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال ہیں اور آدھی ان لوگوں کے اعمال ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں۔ ماضی میرا مقدر ہے، حال فیصلے کا لمحہ ہے، مستقبل امکانات کا خزانہ ہے۔ 45 سال والی عورت اگر 18 سال جیسی نظر آنا چاہتی ہے تو سوتے وقت چلگوزے روز کھا کر سویا کرے، 20 دن بعد پہچانی نہیں جائے گی۔ چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں، اندیشہ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم ہی نہیں۔ تو پھر بزرگ نے فرمایا زندگی کے ہر دن کو آخری دن ہی سمجھو۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور اپنی خواہشوں کا قیدی ہوتا ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جہلوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ جو معرفت الہی پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔